Check na to, tour. House tour. Actually, ako ma-understand ko rin no, na hindi makuha in one go ang cleaning. Bakal! Kailangan na tumalib. Nayuaan ni, uy. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yes! Yes! Sabi ninyo, dili ko maka-testimonya sa tagiya. Uy, kailangan sa makadiha. Customer man. Uy, Kundi mo, boss. Kalimut ko na. Kita na dapat ma-order sa utro. Kaon sa tag-lunch. Si oras, no? Time check. 1:50 a.m. PM awa. Pano kabalo. Kung hapon or buntag. Anyway, natay schedule i-check ko na cleaning. Kay kung ka-remember mo sa last vlog nato, na done deal nato si Engineer Benji. Pero karon nami ipakita na mo before, after. So, tara, kaon sa ta. Favorite video. So, what's up mga boss? Naana to diri sa site. Time check. Ito daw. Bakal. Bakal. Time check. 2:45. So, naana to diri. Sulod ka. Ay, okay. Tama. Unya, nana. Madugay mo diha. Tiwas isa ni. Check na to. Tour. House tour. Asa magi? Ay, bahay mo ni boss. Ito na isip mo, boss. Nayuaan ni, uy. Nabakyuman na ni. Balik lang ta mga around 5. So, see you again kumaya mga boss. Open pala. Okay na sa inyo, ma'am? Ang cleaning? Manata. Sayang, wala si sir. Saon ta. Gusto ko siya interview. Ta, energy ta. Kailangan na tumalay. Raul! Sige, hintayin ko na lang pa siya. Yes! Yes! Sulod, uy! Ayaw tanggal! No, everything is new actually. No problem. Gusto mo sa third floor tayo? Kasi dito daming hugaw eh. Daming box. Okay na actually. Sabi, plano niya din. Sala ni, second sala. Okay na rooms, okay na ito. For me, no, cleaning man good is continuous process good. There's no such thing as 100% na makuha ni mo na. More on negotiating talaga eh, for me. Ang negosyo, ongoing negotiations yan. It doesn't mean na all the time may deal ka. Okay na oh, okay na. No, naalala nyo, pagpasok ko dito, talagang construction mode eh. Ito, bar. Actually, ako ma-understand ko rin no, na hindi makuha in one go ang cleaning. Thank you, much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Hi, ma'am. Thank you so much. Bye, Simba. That's it for today, mga bo. Sabi niya, dili ko maka-testimonya sa tagiya. Interested yun ko na mag-interview with the owner sa house or maka-absorb sa ilang mga advice. So, that's it for today, mga boss. Time check na eh. 5:10. News, mga boss.